if the marriage doesn't work out មានន័យថាប្រសិនបើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា we can always get divorce គឺមានន័យថាយើងច្បាស់ជា always ឬក៏តែងតែឬក៏ច្បាស់ជាយើងប្រកាសជា get divorce គឺប្រកាសជាលែងលះបែកបាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងបើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍វាអត់សមស្របគឺប្រកាសជាបែកបាក់គ្នារស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាបងប្អូនបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវីដេអូ clip ណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ adverb of frequency បងប្អូនកាលណានិយាយទៅដល់ adverb of frequency គឺវាមានប្រភេទនៃគុណកិរិយាសព្ទពាក្យថា adverb សំដៅទៅលើគុណកិរិយាសព្ទហើយអ្វីជាគុណកិរិយាសព្ទគេសំដៅទៅលើប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទឬក៏ clear ដែលវាបញ្ជាក់ន័យទៅឲ្យកិរិយាសព្ទនឹងឲ្យឈ្មោះថាគុណកិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាខ្មែរដូចគ្នាដែរណាឧបមាថាខ្ញុំដើរលឿនអញ្ចឹងលឿនហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃគុណកិរិយាសព្ទដែលវា modify ឲ្យពាក្យដើរហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ adverb of frequency គឺវាមានដូចពាក្យ always usually often sometimes really and never សិតតែជាប្រភេទនៃ adverb of frequency អូខេបងប្អូនមកមើលថាតើប្រភេទនៃ adverb of frequency នេះយើងនឹងរៀនអំពីអីខ្លះហើយរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអូខេតោះទី1គឺយើងនិយាយអំពី adverb of frequency ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង adverb frequency គឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមានពាក្យ always usually normally ឬក៏ generally often ឬក៏ frequently sometimes occasionally seldom hardly ever ឬក៏ rarely ឬក៏ never សិតតែជាប្រភេទនៃ adverb of frequency បាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ always អញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអាន always ឬក៏ always ណា always អញ្ចឹង always ឬក៏ always នេះយើងប្រែថាតែងតែហើយភាគរយក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺ 100% កាលណាយើងនិយាយថា I always get up at 6 o'clock មានន័យថាយើងភ្ញាក់ 100% គឺភ្ញាក់ direct ម៉ោង 6 យើងភ្ញាក់រហូតមកណាអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ always ហ្នឹងគឺភាគរយរបស់វាគឺ 100% អានេះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពតំណាងឲ្យប្រយោគឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាម៉េចIf the marriage doesn't work out, we can always get divorced. Nah? If the marriage doesn't work out, we can always get divorced. មានន័យថាប្រសិនបើអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺ doesn't work out មានន័យថាវាអត់ចុះសម្រុងគ្នាវាអត់ពាក្យ work out គឺសំដៅទៅលើការងារដែលវាអត់ចុះសម្រុងមានន័យថាវាអត់ដំណើរការល្អអញ្ចឹងយើងប្រែថា if the marriage doesn't work out មានន័យថាប្រសិនបើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា we can always get divorce គឺមានន័យថាយើងច្បាស់ជា always ឬក៏តែងតែឬក៏ច្បាស់ជាយើងប្រកាសជា get divorce គឺប្រកាសជាលែងលះបែកបាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងបើចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍វាអត់សមស្របគឺប្រកាសជាបែកបាក់គ្នារស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាបងប្អូនបាទ clear បន្តមកទៀតគឺពាក្យយើងអាន usually ណា usually ហ្នឹងគឺ 90% ឬក៏ក្នុងចំណុចខ្លះគេប្រើតែ 80% បើ almost always គឺ 90% ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ adverb of frequency គឺក្នុងទីនេះគឺយើងប្រើទៅដល់ 90% ណាអញ្ចឹងយើងអាន usually គឺយើងប្រែថាជាធម្មតាបាទឧទាហរណ៍ថា he usually arrives home about 1 o'clock ណាបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះមានន័យថាម៉េចគាត់មកផ្ទះយឺតហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងរៀងមូម៉ៅរៀងអត់សូវពេញចិត្តអត់សូវសប្បាយចិត្តពេលដែលប្តីមកផ្ទះយូរចឹង he usually arrives home about 1 o'clock មានន័យថាតាមធម្មតាណាតាមធម្មតាគាត់នឹងគឺមកផ្ទះណានៅម៉ោង1ណា1 o'clock នៅម៉ោង1អញ្ចឹងមករៀងយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ usuallyហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ adverb of frequency ដែលរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺ 90% អញ្ចឹងបើឧបមាថាគាត់មកផ្ទះយឺតណានៅម៉ោង1អាចថាមួយអាទិត្យ
quạt màu pram tàu mùi ngày quạt màu màu muối nè chẳng vì ọt pin mặt ngày thì bởi vì always mấy cứ mà tất cứ pin mặt ngày mà mong muối quạt trâu tầm màu chẳng bạn phía rồi nông ca pra bảo vệ cứ khó nè chẳng usually cứ tam thọ mà đà chẳng cả sập phía rồi bạn clear và tọa mà tiết cứ phía normally rồi có generally nè normally rồi có generally nè normally rồi có generally nó cứ prai tha chỉ thọ mà đà chẳng chùm nuôn phía rồi nông ca pra vía cứ 80 phía rồi normally rồi có generally cứ 80 phía rồi chẳng chẳng an normally rồi có generally nè phía nó an generally normally bạn chẳng phía nó prai tha chỉ thọ mà đà generally cái đó normally cái đó bạn ưu tiên họ tha we generally go to the sea for our holidays nè we generally go to the sea for our holidays miền này tha chỉ thoa mà đá bụi giờ nó cứ từ sầm mót sầm ráp ngày chụp sầm rạ bỏ bụi giờ chẳng cứ ao ta ngày chụp sầm rạ cứ chùm luôn phía rối ở vị đom rồi phía rối cái chùm luôn phía rối cứ 80 phía rối cứ quát từ lấy nó ai sầm mót chỉ ngày chụp sầm rạ của nơi thì nó cứ vì miền sau áp ca sự thiên bỏ sọt ấy chẳng ná nhóm châu chật bài thực sầm mót từ lấy ấy chẳng cứ châu chật mền tàn từ lấy sầm mót bữa ta từ tạm phun với sâu châu chật mà này bàn tay ta từ sầm mót cứ sờ bài chật vừa ở đó mọi giống với fresh món á chẳng we generally go to the sea for our holidays chia thoa mà đã dưỡng tới sầm mót sầm rạp ngày chụp sầm rạ bạn ok và tọa một tiết cứ pe often biết nó dừng ăn often rồi có một tiết frequently nè frequently biết nó dừng ăn frequently chẳng often rồi có frequently phía rồi nông ca pra bảo vệ cứ chặt sập phía rồi nè bằng bốn bài tha chỉ nhật nhọp nè chỉ nhật nhọp bạn ưu tiên họ tha I often read nè in bed at night nè I often read in bed at night bài tha chỉ nhật nhọp nè nhom an sự phớ in bed nè kè kén at night nó bày dục miền này ta quạt an sự phớ lư kè kén nó bày dục chẳng phía rồi không ca pra phía often cứ chặt sập rồi chẳng mà tích ai quạt an giờ về 4 rồi có 5 ngày dần tới 7 rồi có 4 ngày 5 ngày dần tới của phía rồi bảo viết cả này dừng vô mà tích cứ miền này tha mà rồi phía rồi chắc bây giờ kết chỉ phía rồi vì ai pi 7 ngày rồi có 4 ngày nó quạt kênh an sập phơi lưỡi kẻ nó chẳng cào bên nó ọt men kênh an lưỡi sập lưỡi kẻ thì chẳng often cứ prai tha chừng những nhóp nhưng prai không adverb of frequency bạn và tọa một tiết bằng bốn bạn và tọa một tiết cứ biết sometimes nè biết những an sometimes prai tha chun cá rồi có bể khạc nè sometimes chun cá rồi có bể khạc bạn chẳng biết sometimes nó miền nó bảo bốn chun cá rồi có bể khạc cứ việc prai tha ha sập rồi thì rồi nó việc can be possible and cannot be possible. Okay, utata I sometimes sing in the shower, nè. I sometimes sing in the shower, nè. Prai tha mà đong mà cá rồi có chun pe class, nè. Pe class trong chuyện in the shower, cũng bông là ngủ tập, bông là banh tập cá chung á, bịa shower cứ tập cá chung nó pe, quạt ngủ tập tới quạt chuyện và hà bọt vằn đại nhưng từ bốc cái lô ấy nhưng từ nó bảo bốn, chẳng biết sometimes nó cứ phía rồi trong ca pra cứ 50 phía rồi hay dừng prai thả pe class rồi có chun cả chẳng I sometimes sing in the shower bằng bốn ai vô clear từng ở nó từ bằng cao nó không có phải này tùm rung xìm xì ta tam ở đây để bằng bốn ai rồi nó khởi nhé ủa ta chun cá nhom địch luộc cầm bông té riêng nào vậy chẳng I sometimes sleep while I am studying như vậy đó anh ấy dương ai bạc cao tới chia tầm rung xem tới bạn và to một tiền nè dương an occasionally nè occasionally nè cứ phía rồi trong ca pra cứ 30 phía rồi hay năng mà phải phía rồi chung luôn trong ca pra mà phải được 30 phía rồi chứ occasionally có prai tha mà đo mà ca đây occasionally mà u ta tha I occasionally go to bed late nè I occasionally go to bed late prai tha
nhóm bay class châu kê mà đo mà cá riêng dư đá nữa vô tôi thơ kịch ca nghe nơi lại ca nghe rồi vô tôi thơ hồn vơ thơ sảy man thơ ấy chẳng á chẳng I occasionally go to bed late mà đo mà cá cứ trong châu kê riêng dư đá nè riêng late đài nè bà bốn bạn u tô ho mùi tiền nè mùi tiết cứ bịa seldom bằng bộ nếu như ăn seldom nó thì ăn seldom nó cứ prai tha cầm rò cầm rò từ cào bây giúp na I seldom go out at night nè nhưng cầm rò trên từ cào á bây giúp không chẳng bịa seldom prai tha cầm rò u tô tha I seldom put salt on my food nè I seldom put salt on my food prai tha mấy bằng bộ bạn prai tha nhom cầm rò đạm bờ nơi nông mà hộp bò nhom nhảm á bờ nhảm tới về sờ bộ triệt prai pi thôi dừng hào mà mục hào mà vậy đấy chứ I seldom put salt on my food nhom cầm rò đạm bờ trâu từ nông mà hộp để nhom nhảm á nè cầm rò quạt ọt nhảm mà triệt prai á ok chắc việc seldom prai thật cầm rò bạn một tiết cứ bị hardly ever rồi coi dân an rarely nè anh ấy dân an hardly ever rồi coi rarely nếu an rarely nè cứ xây khó bằng bộ mà rarely nè chẳng rarely nó cứ dân prai thạc cầm rõ rồi coi hardly ever dân prai thạc cầm rõ đôi khi dân an rarely chùm luôn trong ca pra bảo vệ cứ pram phe rồi nè rarely này bọn bọn say or a hay or e l y nè time or mới tiệtខ្ញុំបាត់ or មួយ sự មកបងប្អូនអាចយកទៅសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវបានណាបងប្អូន rarely បាទឧទាហរណ៍ថា I hardly ever get angry ណា I hardly ever get angry ប្រែថាម៉េចបងប្អូនបាទខ្ញុំកម្រខឹងក្រោធជាមួយគេáគេនិយាយប្រអាប់និយាយមនុស្សខ្លះតាមពិតមនុស្សខ្លះថាមនុស្សជាប់លហុងហ្នឹងបងប៉ះតិចចេញជាប់មនុស្សខ្លះគាត់អត់ទទួលគាត់ធ្លាប់នៅដែលនៅទីកន្លែងមួយឬក៏គាត់នៅក្នុងបរិបទមួយដែលជួបមនុស្សដែលនិយាយសម្ដីសតុនជួបមនុស្សដែលនិយាយសម្ដីល្អផ្អែមល្ហែមដាក់គាត់ដល់ទៅពេលគាត់ជួបបរិស្ថានខាងក្រៅជួបរឿងខាងក្រៅគេនិយាយមកអត់លើកទឹកចិត្តគេនិយាយមកប្រអាប់ឬក៏គេនិយាយមកប៉ះពាល់អារម្មណ៍មកអញ្ចឹងគឺគាត់ hardly ever get angry សម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងស្អើចច្រើនហើយចូលចិត្តនិយាយលេងហើយនិយាយគេនិយាយមកក៏មិនងាយខឹងទេដែរបាទហើយបើខឹងឆាប់បាត់ទៀតអត់ដឹងពីចរិតរបស់ខ្លួនឯងទេបាទតែមនុស្សខ្លះអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ថា I hardly ever get angry ខ្ញុំកម្រខឹងក្រោធជាមួយគេណាគេនិយាយមិនគុំងាយខឹងក្រោធគេដែរណាលើកលែងគេជេរម៉ែណាបងប្អូនបាទអូខេ clear បន្ទាប់មកទៀតណា clear ចុងក្រោយគឺយើងអានថា never ណា never ហ្នឹងគឺ 0% អត់ដែរហ្មងបបថា I never go to America ខ្ញុំអត់ដែរទៅអាមេរិកទេគឺគាត់អត់ដែរសោះហ្មងអញ្ចឹងភាគរយរបស់វាគឺអត់មានតែធ្លាប់ទៅម្ដងម្កាលទៅអើតមកប៉មកពើអីអត់ដែរគាត់អត់ដែរទៅសោះហ្មងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ never ណា never ហ្នឹងប្រែថាមិនធ្លាប់ឬក៏មិនដែរបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច vegetarians never eat meat ណា vegetarians never eat meat ប្រែថាម៉េចបងប្អូនបាទអ្នកតមពាក្យ vegetarian ហ្នឹងគឺអ្នកតមសាច់ណា vegetarian អ្នកតមសាច់ហ្នឹងគឺ never eat meat គឺអត់ដែរញ៉ាំសាច់ទេណា vegetarian eat meat never eat meat អញ្ចឹងដោយសារគាត់អត់ញ៉ាំសាច់ដោយសារគាត់តមសាច់អញ្ចឹងភាគរយក្នុងការប្រើប្រាស់គឺ 0% គឺគាត់អត់ដែរញ៉ាំអត់ដែរញ៉ាំសាច់ដោយសារគាត់ជាមនុស្សតមសាច់តោះទេបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹង clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ adverb of frequency សង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនបានជាប្រយោជន៍ពូ adverb of frequency ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ adverb មួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយក៏បានហើយជាពិសេស adverb ហ្នឹងគឺប្រើប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងប្រើញឹកញាប់មែនតើហ្មង I usually go to school at 8 o'clock I always get up at 10 o'clock ដោយសារឃើញបងប្អូនដែលគាត់សិក្សាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ច្រើនតែនិយាយពាក្យ I always តែយកនឹងទៅពាក្យរយក្នុងការប្រើប្រាស់វាកម្រិតណាអញ្ចឹងបាន
រៀនអាពាក្យហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងលែងច្រឡំថាគេប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះបាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ